Sasa nuhunula ya Faransani ngamjori samihi jabo kwe makatiano iho Washington ngarjus butirambe ukana yesa sita zamtsana emakatinda nwayo idungu ngaenele yao wajurao iho moroni safkare na dakika 8 ngwarshili yao yemakatiano Rais Colonel Azarasumani hashiampaka usikwalewe hokana hashidwa ni wanadamu watutimizi milioni ya wanadamu yani zaidi ya 950,000 habitants. Les états zilio montiju zimdepase ya corruption yimshindi ya criminalité yimshindi ngasena zaidi ya mahasita ranzi hatende ya enzi ya hatu ye komori kaja paro kaya jenamna ye komori ilioleo lakini Rais Colonel Azarasumani ngujiono namna yokana hari ngonzo ya fanye fasi les états zilio en Afrique hari ngonzo ya fanye fasi ne instabilité politique iliyo harumai Afrika hari ngonzo yafanye face ne instabilité économique hari ngonzo yone corruption iliyo harumai Afrika hari ngujiono yokana ngonzo yafanye development ya Afrika na hunu mnanti mtutu ya tutimizi zaidi ya wanadamu milioni nzima emajia mshindi hunu haono yokana juzi yensi hatu rirema fumo ne inyo Afrika rirema fumo ne inyo européen rirema fumo ne Faransa riroma fumo ne FMI ne Banque Mondiale lakini Rais Colonel Azarasumani haisa haono yetoma ya hayombirli haukana iho Marekani harma mkutano wa Afrika baina ya Afrika na Marekani wa Afrika wakaonana hamalala iko ya Joe Biden wa Marekani Colonel Azarasumani hadevansewa ne Nairobi haukana harma shehiri shauraisi shamaha shahe Afrika de l'Ouest haurambe ya Afrika ya Mashariki ikao ngepasi wao nzima miongoni mweze nchi za Afrika ya ukaribifu irenge ibadala irenge uraisi wa New Africa Colonel Azarasumani hakahanze ikengu patano daina rais manyanya wa Nairobi haurambe wa Kenya siju armai kapitali ya Nairobi lakini makatinda nwayo haono ila tomaya kufikira ukana ya budabu ya Joja 2024 ya January harmaze votiende lakini rais wa Kenya harenge swafil awal na ntsizi njiza Afrika ikao zijitamka yokana ngazi shangiriao ye Kenya ntsizi njiza Afrika ya Mashariki ikao zihimi ngazi shangiriao ye Kenya ye makatianu nzima bahili Zanzibar ikao do yajitamka yokana ngejo voti ye Komor lakini ranzi Nairobi waswili Uganda na zintizo pia ngizo dingoni mwaensi ya Nairobi jaboko ye Algeria na ntsizinji ikao ngazipata nao ngazisaidi yao ensi ya Nairobi chaunu Rais Colonel Azarasumani hajitamka jumai maswala ikaonde uzisiwa ni radio ya RFI baishe hata wanzima mngoni mwezi radio za Marekani ikao zikazimtaha hebe ajali haukaka tuju wangu ndo ambendini sindawe yokana kajajo shinda ya kause waulime ya mbeza mbao shaharudi tena haelewa yokana hakazwa mgala indemana ya eba lakini harmai RFI Rais Colonel Azarasumani hajuni saukana mrumepuzio na hambange tayari ufanya fasi ya ze problemi ikao ye kontina afrikenge malikio zaidi ya 1 miliard ya wanadamu hunu Colonel Azarasumani hashindani 900,000 habitants shahunu nge tayari ufanya fasi ya tambu za 1 miliard Colonel Azarasumani hatendea Komori na sina mahasita kajawala hata mbudu ko jamea shangu jono capable ya ushinda resolve problemu za 1 milliard d'habitants à l'espace ya ena na rishili Rais Colonel Azarasumani wakati kaondi ya hojiwa. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à la présidence de l'Union africaine. Oui. Le président sera choisi en février prochain. Tout à fait. Vous avez un adversaire qui est le Kenyan William Ruto. Est-ce que des choses ici à Washington peuvent vous départager? Oui, j'espère bien. J'en ai discuté avec lui quand on était en Égypte. On n'a pas eu le temps d'approfondir et puis on s'est dit qu'on allait se revoir malheureusement au Niger. Dans le cadre de l'industrialisation du sommet qu'il y a eu, il n'a pas été présent. Mais j'en ai pris contact avec le président de la Commission africaine et puis on s'est dit qu'on va en discuter ici. Et j'espérais qu'on va trouver un compromis favorable. Donc il y a des négociations qui ont lieu ici en marge de ce sommet ici à Washington. On va discuter j'en ai parlé avec le président de l'Union africaine, Macky Sall. Le poste de président de l'Union africaine de l'année prochaine, ça revient à l'Afrique de l'Est. Donc c'est à nous de trouver un consensus pour qu'effectivement l'Afrique de l'Est puisse assumer
à cette responsabilité l'année prochaine. Vous êtes un petit pays, les Comores, vous êtes face à un pays qui est plus grand, plus riche aussi. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos pairs pour les convaincre que ce sont les Comores qui doivent présider l'Union africaine? Vous savez, l'Afrique, c'est un continent avec des pays souverains et on a l'obligation de respecter la souveraineté de tout pays. On fait partie de l'Union africaine, comme on fait partie du monde. Aux Nations Unies, il n'y a pas un vote pour les petits et les grands. Un État, c'est un État. Donc je ne veux pas pourquoi aujourd'hui, parce que c'est un petit pays qui n'a pas le droit d'assumer les responsabilités. Pour un président de l'Union africaine, si vous le devenez en février, quelles sont les priorités? Quelles doivent-elles être en tout cas, actuellement? C'est la sécurité. Tout ce qui se passe en Afrique dans le cadre des changements anticonstitutionnels, dans le cadre de l'extrémisme, dans le cadre du terrorisme. Ces problèmes-là sont en train de nuire à la capacité de l'Afrique d'avoir sa place. Mais aux Comores, votre opposition, Monsieur le Président, vous accuse parfois de dérive dictatoriale. Est-ce que ce ne sont pas des arguments qui peuvent jouer en votre défaveur? Vous savez, l'opposition dictatoriale, c'est les réseaux sociaux. Mais venez aux Comores, vous allez voir. Donc ils peuvent tous nous accuser. En tout cas, on avait un deal en 2016, en 2019. On a un deal en 2024 qui se prépare. Moi, je les respecte. Mais je peux vous dire, madame, sans prétention aucune, comparativement à d'autres pays, pas seulement africains, à d'autres pays, on doit s'estimer heureux aux Comores. Vous avez évoqué les échéances électorales. Justement, en 2019, vous avez été réélu après avoir modifié la Constitution et la loi électorale qui a abrogé ce système de présidence tournante entre les trois îles. L'opposition, à ce moment-là, a dénoncé votre réélection, vous a contesté. 3 ans après, qu'est-ce que vous comptez faire pour relancer un dialogue politique qui semble aujourd'hui un peu dans l'impasse? D'abord, il n'y a pas d'impasse, madame. D'abord, je répète, la Constitution, c'est pas moi qui l'ai changée. C'est l'opposition elle-même. J'étais même pas au pouvoir, qui a clamé qu'il faut qu'on change cette Constitution. Moi, quand j'étais candidat en 2016, j'ai pris l'engagement que je vais répondre à l'aspiration du peuple pour être élu. Et quand j'ai été élu en 2016, je dois respecter. Donc ces recommandations ont été données avant même que je ne sois président. Mais est-ce que le dialogue politique existe aujourd'hui au Comores? Tout à fait. On l'a tenu. Dernièrement, on a tenu un dialogue politique pour essayer d'apaiser les tensions. Beaucoup d'opposants sont venus. Parce qu'on a dit, dans le cadre des élections prochaines, il est temps que chacun donne son avis sur le mécanisme électoral pour que demain, il n'y ait pas de contestation. Bon, malheureusement, il y en a qui ne sont pas venus. Donc vous dites qu'il y a un dialogue avec l'opposition, mais le mois dernier, l'un de vos principaux opposants, l'ex-président Abdallah Sambi, a été condamné à la prison à vie. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette condamnation et vos tentatives de dialogue avec l'opposition? Madame, que Dieu vous pardonne. Mais quelqu'un qui a fait un acte anti-loi, on ne va pas le juger parce qu'il est ancien président, parce qu'il est opposant. Ses partisans dénoncent un procès politique. Ils disent tout ce qu'ils veulent, madame. Ça, j'ai déjà entendu. Moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Mais ce qui a été fait, c'est au vu, au su de tout le monde. Parce qu'on est en train de voir un détournement d'argent. Le président Sambi, il n'est pas issu de la loi. D'ailleurs, il n'est pas le seul président à être jugé. En Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, il a fait un acte ignoble. Moi, je ne voudrais pas que ça soit un exemple pour les autres. Enfin, moi, la justice. Donc, c'est quelqu'un qui a violé la loi, qui a trahi le pays. Donc, il a été jugé. Et là, on prend le poste d'opposant. Mais c'est aussi un opposant. Est-ce que pour apaiser les relations avec l'opposition, est-ce que dans le cadre de ce dialogue que vous voulez mener avec l'opposition, vous pourriez envisager une mesure de grâce ou d'amnistie pour l'ex-président Sambi? Il y a un opposant qui est avec moi, qui comprend. Mais l'opposant extrémiste, il n'a pas le fait de chantage. Il a rentré dans le dialogue. Et puis effectivement, j'ai des prérogatives de grâce, je peux le faire. Mais je ne peux pas le faire par chantage. Ça, attention. Donc il y en a déjà qui ont compris, on discute, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ceux qui veulent ne pas discuter, c'est leur problème. Mais on ne peut pas me faire un chantage. Maintenant, la balle est dans mon camp, mais à chaque son temps. On fait face aux échéances à venir pour que ça se passe dans la paix, la sécurité, la transparence, puis le reste, on verra. Les échéances à venir, c'est 2024. Vous pouvez garantir aux Comoriens qui écoutent des élections apaisées? Non seulement je le garantis, mais tout ce que je peux faire pour que ça soit ainsi, pourquoi pas. C'est pourquoi justement moi je dis à mes adversaires de l'opposition, on est en 2022. C'est le moment de s'asseoir pour discuter. Mais il ne faut pas qu'ils attendent à 6 mois des élections pour venir poser des problèmes.
Vos relations avec Paris ne sont pas vraiment au beau fixe. Il y a toujours ce problème de l'île de Mayotte. Comment qualifieriez-vous vos relations avec la France et avec Emmanuel Macron? Non, nous sommes au beau fixe. Avec la France, on se tiraille, mais on est dans de bonnes conditions. Parce qu'effectivement, il nous appuie dans l'émergence. Donc ça veut dire qu'il y a un compromis. On s'est dit, voilà ce qui nous différencie. On laisse à côté, on voit ce qui nous rassemble. La France et le Comore, c'est des partenaires. Il y a plus de 300 000 Comoriens en France. Donc c'est un partenariat obligatoire. Bon, ce problème-là, j'espère qu'on va trouver un consensus pour l'intérêt des deux pays. Alors à Mayotte, ces dernières semaines, il y a eu des épisodes de violence et certaines personnes, certaines voix ont pointé du doigt l'immigration comorienne. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces gens qui pointent du doigt les Comoriens dans les violences qui agitent Mayotte? Je le dis, c'est faux, c'est faux, c'est faux. On n'est pas en 1960. On est en 2022. Les caméras, les Facebook, on voit tout. Personne ne peut tester qu'il a vu un Comorien de quelque île que ce soit qui a fait aucun acte que ce soit. Voilà, ça c'est la réalité. Est-ce que vous menez avec Paris des discussions pour essayer de réguler ou de trouver des solutions à cette question migratoire entre les Comores et Mayotte? Ce qui s'est passé. harma yensi hatu rais kolona za rasmani hakaze shonde manyo halava katu na yangi tayari hamba mnyezi Mungu na samihi yemzade ikao doya kao mhojibala haukana holiho ndaye kabati diktaturi harma yensi hatu shahaina zijirio yonde haki rais kolona za rasmani nge tayari ya ufanya fasi ya problem ya 1 milliard d'habitants 1 milliard d'habitants, il y a réserve des problèmes. La loi est très précise. Les assesseurs sont nommés par... Maître, s'il vous plaît, on a déjà vidé cette question. Assis, non, passez à autre chose, sinon je vais vous donner la parole. Monsieur le Président, non, maître. La décision avec tout le respect que je vous dois, maître, non, écoute-moi bien. Monsieur le Président, non, on a vidé cette décision déjà. Vous avez fait remettre des documents qui sont essentiels. On a vidé cette question d'exception. Vous ne pouvez pas... Je commente les documents que vous m'avez... Non, on a vidé. C'est pas la peine de revenir. Vous versez les documents au dossier, je ne peux pas en parler. Mais je ne suis pas parti au procès, je vous ai rendu la décision et je vous donnais ces documents. Oui, c'est ça, Monsieur le Président. Donc vaut mieux ne pas revenir sur ça maintenant. Vaut mieux... Non, s'il vous plaît. Ça explique... S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. la décision. S'il vous plaît, maître. Non, Monsieur le Président, ça explique la décision. J'ai pas besoin que vous parlez à ce niveau. Ça explique la décision, Une minute. Monsieur le Président. Maître, s'il vous plaît. Ça explique la décision. Maître, s'il vous plaît, je vous en prie. D'arrêter. Je vous en prie, maître. Monsieur le Président, vous m'avez... Non, je vous en prie. Verser des documents. Je ne veux pas attendre ça, maître. Monsieur le Président, vous faites verser des documents au dossier. Vous m'empêchez d'en tirer les conclusions légales. Vous aurez l'occasion d'en parler. Mais moi, je ne vous donne pas l'occasion parce que j'ai vidé cette question. Monsieur le Président, vous m'avez remettre des documents après votre décision. Je commande ces documents. Maître, s'il vous plaît. C'est moi qui préside l'audience, je vous donne la parole. J'ai dit d'arrêter. J'ai dit d'arrêter, maître. Est-ce que je peux demander alors, Monsieur le Président, des documents... Je dis d'arrêter, s'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. Je vais arrêter, mais non, je dis, c'est pas la peine d'avancer. Acté, Monsieur le Président, que des documents... C'est moi, voilà, on va acter. Je demande que des documents soient actés. Voilà, très bien. Voilà la question. Les documents m'ont été remis. Voilà, c'est bon la question. Je fais valoir. C'est pas la peine de faire des commentaires. Maître, s'il vous plaît. Que ces documents. Voilà. Je fais valoir que ces documents confirment exactement la thèse que j'ai défendue devant votre. On va prendre. Mon greffier prendra note. Il n'y a pas de souci. Si ça c'est acté, Monsieur le Président, alors dans ce cas-là, voilà. Donc. Vous présidez évidemment l'audience, Monsieur le Président, et ça c'est clair, et vous avez la police de l'audience, et je dois effectivement respecter. Voilà. Mais je n'ai dans ma carrière, très bien, jamais vu que des documents soient versés au dossier à un moment précis, à la demande de la défense, et qu'ensuite on prive la défense de la possibilité de tirer les conclusions juridiques de ces documents, Monsieur le Président. Très bien, merci. Maître, je dis bien, je parle en français, vous comprenez. Quand le président d'audience vous dit de vous retirer des débats ou de stopper vos débats, vous avez eu la latitude d'écouter les recommandations du président de l'audience. Mais vous avez... Écoute-moi bien. Je ne sais pas si en Belgique on fait ça, mais si au Comores on ne fait pas ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît.
pas de dictature, pas de dictature. Oui. Shangen haki ya utungu haukana hanikuwa 900 euro usku ujuzi hanikuwa hanzani kwa 900 euro banda kajani kwa mna real wahe jujomar mhu wahe turbinali hanikuwa 900 euro haharaya jago ko perpetuité mwanyasi perpetuité junedi hatinwa visa mbili na udolindia yemna reali yomi gormazo nugika o wahisa waniki wazo aussi kwa juzi shawa jau apare dictature ikao Quand le président d'audience rais Colonel Zasumani hatombolezwe shaya ne jumwa madaula na hunu ngwanzoende mbio hari ngwanzoende mbio yarenge ya Union Africain ya irume ya corruption bandangio inji harma yensia hatu toujours Colonel Zasumani ngwanzo yarenge Union Africain hari ya itende na hunu katsujwa compétence par toi, mais aussi, et je suis désolée d'employer ce mot, mais aussi une corruption qui entrave la bonne marche des affaires. Et c'est pour ça que je rejoins l'appel du FMI ou d'autres organisations internationales à vraiment mettre en place ce dispositif de lutte contre la corruption. Donc il y a à la fois le cadrage macroéconomique, mais il faut sortir d'une économie qui vit un peu sous perfusion de sa diaspora. En tout cas, peut-être c'est pas l'économie qui vit sous perfusion, mais une partie de la population, alors que la mobilisation des recettes, la pression fiscale est encore trop faible. Et donc nous sommes là pour aider à améliorer la mobilisation des recettes, mais aussi la meilleure utilisation des deniers publics. Et ça passe aussi par une réduction de la masse salariale publique à laquelle nous allons nous employer aux côtés du gouvernement. Merci. Pour mettre fin peut-être à cette remarque pertinente du président, comme la France a déjà engagé les 200 millions d'euros, déjà engagés, alors il y a eu engagement, peut-être ça serait mieux d'avoir leur avis sur la question. Merci, Monsieur le Ministre. Je ne peux qu'abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit par ma collègue ambassadrice de l'Union européenne. Sur le cas spécifique de la France, oui, il nous reste maintenant à dépenser ensemble ces crédits qui ont été engagés. Je crois qu'on est tous désireux de s'y employer. Il faut en effet lever les freins, dépenser bien, dépenser aussi vite que possible. Je suis persuadé que le dispositif que vous venez de mettre en place, Monsieur le Président, par le décret que vous avez signé hier, ce sera aussi aux différents niveaux que vous avez déclinés l'occasion de se parler en toute franchise et comme on le fait ce matin, de ce qui va, de ce qui va moins bien, et de là où on peut aller plus vite. Donc je crois qu'on a les outils. Il ne s'agit pas non plus de nous noyer nous-mêmes collectivement par de la comitologie sur la comitologie, parce qu'on a déjà beaucoup de comités divers et variés, comités de pilotage ou autres. Je le vois déjà à travers l'exemple français, et en faisant un peu la liste, je me faisais la réflexion que, vu du côté comorien, si on ajoute les comités de pilotage que vous avez avec les Français, que vous avez avec l'Union européenne, que vous avez avec tous les partenaires multilatéraux, oui, ça fait beaucoup. Et ça peut finir par faire beaucoup. Et je pense qu'il faut qu'on réussisse à trouver les bons mécanismes de gouvernance qui soient le plus possible économes de nos forces, parce qu'il ne faut pas oublier que l'objet de tout cela, c'est de dépenser cet argent, mais que c'est pas l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est que ça se voit concrètement dans la vie quotidienne des personnes. Donc ce qu'a dit ma collègue de l'Union européenne est très juste. Hein. Il y a des coûts d'intermédiation, il y a, elle a employé le mot de corruption, effectivement, tout ça fait partie aussi du paysage, et je crois que on le sait tous, et il faut le message ikao izoikao loya uzisiwazo shawaja hama haina bahanu rais Colonel Zasumani yaliyo ndungono hama vosoka shani
rais Colonel Zalasumani hasutene wajau yensi ya Maroko harma edemi finale ya leo Maroko mtu amini ukana washukuria yesutie yao na rishidera iyo wabirwacha ubani uti na rishidera rais Colonel Zalasumani uti labe harma yesutie ya hene imagine isa ya jamajini Marekani na yasi wa Maroko himbuki itilwa ubani utilwa piyo wabirwacha ubani utilwa be imagine isa ya jamajini na yasi wa Maroko wawana nyasi mangar amini ukagwa johunda maruda lazima kama wabeti na yasi wa Maroko wawana nyasi mangar amini ukagwa johunda maruda lazima kama wabeti himbuki itilwa ubani utilwa piyo wabirwacha ubani utilwa be imagine isa ya jamajini na yasi wa Maroko wawana nyasi mangar amini ukagwa johunda maruda lazima kama wabeti na yasi wa Maroko wawana nyasi mangar amini ukagwa johunda maruda lazima kama wabeti himbuki itilwa wambaza tukufua he Facebook ubani utilwa piyo mandu kaunga mdudungao harma yeze 24 heures za Komori ngani zaidi ya wandu majanmanane na mgomtsana na waranda mdudungao harma Facebook FM katida noyo jago konga ni zaidi ya wandu zitanu na majana mane na wararu likaundu wadungao harma sheni kao dua partage umpango hatu zilera ndazinu hizo dakika mengo miraru nimdudungao harma YouTube 24 heures za Komori nana njoko uridunga nisangani zaidi ya wandu majana mailiwa 20 no mejado mdudungao harma director ya YouTube balarma mbiano kana haina mrikao katushido Parisa et Facebook FM gujojua ende harma YouTube 24 heures za Komor ili adunge mipango ya hatu nahya ndada biswali ya jibala para mabachenko ranzida hunu montro irlona makazi ujojitamka harma le swala la rais Colonel Zalasumani Juma hokananga jokana hazola mtsana ndondondro Juma le swala la uanza wani shehiri shahe inyo africain ili ya redresse ya Afrique à l'espace ya ena na hunu ngena mahasita ranzingi harmainsi ya hatu katushido wala hata mbudugali ndana biswala chukole parabachenko salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Badruddin barazamasi hum ndana biswali heri salama wanu ndio mtukufu rais Colonel Zalasumani ranzida iho Marekani haono ele putulo mjiaho matsoni haokana ya rais wa Nairobi hakazeshon de manyo ngelazimuo ye Afrika ya itendeye haokana yensi yahe ngiona eze kanuni ikao ndo za lazimo ye Afrika hauze nti za Afrika ngailazimuo wajau inike confiance ye Nairobi hazila ikao ndo waonao shahunu rais Colonel Zalasumani nge incapable ya ugere 900,000 habitants ikao zaidi ya mahasita ya lona yensi ya hatu hata mbudugali ko jame ya harma yensi ya hatu ko jombazindo wa jina zaidi ya mahamiraru wanusu ya renga yensi hambabandra no baina ya hene opposition instabilité politique criminalité corruption ani ndongozi nji ikao ekonomi sibonsi ndongozi nji ikao zireme bonsi hunu rais Zalasumani katsushindo taha solution mwes ola hilo shahambange tayari ya hunde solution harma ya Afrika harma ze tabu zularme Afrika ye insécurité l'arme Afrika ye corruption l'arme Afrika ye instabilité politique l'arme Afrika na hunu yensi yahe yimshin rais Colonel Zalasumani wajau ndada biswalihi il se voit ya ukanaze mali za wa Komori makati yanu ngazuru mishiha harma ya Afrika iluhanza ya korompe ezenti za Afrika ikaondo za mturne Afrika de l'Ouest Afrika de l'Est kwamba ni Afrika ya Mashariki ya hatu hunu iliende ya hule zenti hizo haukana holi hondae kutke ngelasimuo ya rais wa Union Africaine ili 2024 ya johonda nzia ya biri ndada biswalinga na mrongo Bamenji mwanama mtukufu Badruddin Shabanu mimi minga mniko azali Usmani ushinzi wahena mnekao do ya demare zembio za hahe neye zia hahe kaundo irumo masiwani au kaya eka Badruddin kujaduaza homjini mtsuja usiku wa heze voti hambaje usonime ma journalist ambao juwa zigarote prizu wa opposition wala
hafanya ukajafanya imbukitilwa ubanutilwa pi abonge yabo sisi nalikubaluka ye fikra ya Hazali Uthmani iti aho tsoni hahe hotendensi ya hatu kajaishuwe hakahafanya harwahitswa hapazitswa hatia wandumola joli harindo wandu zirewe hamdanganyaze maliza yonti wanadamu watawa hata hama wandu wadungwa ni zinyamaza peu gwafomo barini gwafao misiruni ani ndongo ikawo karijosu butirambo ke politiki ya Hazali Uthmani yayamba ukanguje ifanya omjini yasaliwa hasana hayasulishi abange namfikiru ke politiki hiyo ngemnikawo kaya kwenda hata wale Afriki handa ningu jifikiro kangu to kaenda rengeze maliza ze pei africain ya renge ya do fanya hizo ya zao ani heli ya jifikiria mwana Badruddin abonge yabo mimi ngamono kama nde heli wazamba hamwiso yabo awesha parwa na shilashi tiyo masiwani deni yabo mna duka ende Hazalisiwa mapesa hata zemale tizi jaye zirengwa zende zadova yede adova emabani hahe bonze iliwaje wa mwimilie wawe mtsimbisa abonge yabo mimi mwana Badruddin ile suala hilo mimi ngamina yakinuka ya Afrika kwa jajo mtendeza au kaya wesa ngwa na mwanadamu ikao handani akili yake ketufanya hali ezankadabili mwanadamu ikao yentia hahe imshindi emara ya wahentia hahe wamshindi heze kalte pia habakisha haruma uruma yentia hahe kijufu moyo kibatani abonge abo nsu aminuka ya ngabo mrum Afriki ulo namba akli ya jokubali Hazali Uthmani ya suteni Hazali Uthmani ya renge zamana jukumu ya he zepe Afrika mwana Badruddin ndale biswalihe kardo anzaru one namna inu ngari juwao uishia namna rais Colonel Hazali Uthmani yamba bala yokana gwanzo ya stabilize Afrika ya tie sécurité harme Afrika ya rétablisse économie Afrika ya ani ya anzamise question politique zulu harma ze problème politique zulu harma Afrika shaunu wajau hatobulze inyo ya opposition shaya ukana ya opposition wando abadile constitution chaque sindae ye kajakabo ye constitution badiliwa ba ya jahalungu ezambishie Colonel Hazali Uthmani il se fout de la gueule de Comoriens ou de l'Union africaine banu kufikana ezijirio zinu kazitsuoneha Hazali Uthmani ngobokana harmayensi kabati dictature nasirono harmayensi kabati corruption na hatobulze shaya Union africaine wajoko kana aminifu warenge idhamana ya Afrika waini kentsikao ndio premier molemengu harma question la corruption waini kentsikao ndio premier molemengu harma question ya corruption yaini kentsikao molemengu harma question kana ya Afrika harma swala la ukana wow ze détournement de fonds publics yentia tulitende usoni yaini kentsikao Afrika ikao c'est l'un le plus pauvre harma Afrika wanyasi mdada biswali nsika ungiona instabilité politique criminalité corruption injustice ani ureleze ndo mdada biswali handani mwana Badruddin banu ekamru hakansi banu hamada bala bala kutushindana na mru bala ngwambo izo wewe wanzao wambe bala kutuwa za mru ngwambo izo wewe wanzo wambe akakutushindana na mru warongoa baheola yarongoa yaonesa jaboko emri akahumbabu sao le heli akahumbabu dola mru juwe hele komo lilio watirlo nuunu abage handani atoka hono kawe mwanadamu ikawe yakilia iketu fanyazi shahamusaze question hamuzisa wafungwa hamuzisa heli yesilio kumuzisa yeza maore kuishia hizo ani hizo ya zambapi hatonoka poza question mwanadamu ikawe yangu jibu heli yanzao shaka tujibu ezijirio eza kweli abagabo mimi mwana Badruddin ndazilariza mbao katola ajamba uka zinuze opposition do wapanga abange banu haina sualaika ungali jojiro hedinu ngali singore jei o wananyasi ukaya gwakazonga bozinchi deisho dunia ngwaonao kano banungabo opposition ko morika uze nongozinu ngwazireklame oka heli yensi endao sinde namna hiyo ye namna zeno ngoze ndau haruma yensi yahawe itilo haruma pashela wi ngende siwao hawuyi
zenongozo zensizahe dunia yangu azijuao shange lazima jitihadi ya ho wana wa hekomori wa enshiyo bao ili wajwe waonese dunia uka ekweli ye komori ngekozao 50 dibeshe dunia ngejuao abange hapo mimi mwanawe Badrudini ila henu siku ya jenda banga amanda bala yetso juwa yambe izo yanzao okay langio hamamdu ya kansi mshana mdu ya kansi mshana ni hahe wende haja mwanawe Badrudini yeti twenda heri yeti twenda jeheli yanzao abange banu mwanawe Badrudini ritidosha ngaya bari hende bala kansi ambaja wakati wala ambaja no sisi wenye nchi ngari unawe zijiro harumwa nchi ye majirani ye maafrikain ye new européen ye dunia mafi ngwa unezi jiro harumwa nchi hatu atawongo alisikini yao paraporo ya siste heli rijisikini yao harumwa nchi hatu sha ila zilantiza he dunia wao ngwa alisikini yao he namnenchi ya hatu he kufurire ndo wenchi hatu ni Azali Uthmani mwana Badrudini benji mwanya simbra la biswali karna huzinda ramuda mwinji ngarjoba he anteni iho Marseille ilirisa he mwanya si Doric ya jitamke harma swala amanda linu ya unihimweje juma le swala linu juma izo ikaomda da biswali hii kaundo ya zenjeza ngarjote ya mwanya si Doric ranzila iho Marseille mwanya si Doric assalamu alaikum Doric salam alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Darzamasi mwanya si Doric Salam aman alhamdulillah. Le président de l'Union de Comores, son excellence le colonel Azali Assoumani, incapable de planter un bananier, harma yentiahe, incapable de trouver une solution politique, harma yentiahe, incapable de gérer la crise, la stabilité, l'instabilité politique, incapable de gérer l'instabilité économique, incapable de gérer la corruption, incapable de gérer le détournement des fonds publics. Tous ces ministres, ils sont liés dans les affaires de détournement des fonds publics, mais ils se voient pendant 6 ans, mais ils se voient capables de gérer le problème politique, l'instabilité, l'insécurité et le problème politique, la corruption de l'Union africaine. Incapables de gérer un problème de 900 000 personnes, mais ils se voient capables de gérer un problème de plus de 1 milliard d'habitants de l'Union africaine. Colonel Azali Assoumani, Mwanyasi Doric. Marhaba menji mwana Badrudini, marhaba menji weshilizi kaundo rudunga makatiano uri bushire bahati njema wa rudunga makatia jao. Endelea. Bese mwana Badru kaundo za honda yabo. Kumwenza macho Josefiwa yaona yao kumwenza mashishio Josefiwa ya ishi yao. Shezo mimi ndio tekeleza wano aninga mtoto sasa swala zima ndulini uzise wandu kaundo rudunga bano makatia jao wajua fasirika mwa benzi. Ya ukana lelo Mungu tuona mwanadamu ikao halo la mrumshe nzima mrumshe huo haza mwana mzima halafu utakutundu hunduwe mrumme huo katushinda hunda masurufonike mrumshe katunda banguo ya mnikaya vaya katunda bankaba ya mnikaya baba imma harbiya kazi shonde mangu msahondo washondo jina ya lole eba wando bishay kalima yote samba kana ubona harusi jumamu hakika mndo bishanu kwa malizo samba kana wei hanaseka sefi yekutora na mrumshe mzima na mwana mzima kutushindo walela hurudi utuho kazi shonde mangu msahondo jina uwalole izo ndeza ndo Assoumani makati mwiso yana shawala ngo wao yakana abunguru mele kalima lokana mrume ambalo le atandwa shwane fankihu matoba la 14 nisa mathna wa thulatha wa ruba yahziyabo shahadi wa zakana wa khiftum alla ta'dilu fawahida voilà halafu hizo mimi na Tanzania onese dokana banu bese banu amade namne kausi onesa banu hina wakati Assoumani kufikiri kawana wanadamu wale wa dunia pia uma na bahamanda Katsuele wakana bano wanadamu wote pia hina mndu kufikiri hina mna kauladimu yende ni namna kauladimu daula yende jemda jafikiri namna ile sababu haumda jidisi Assoumani mbuko ngari hisio kana katumeri ya rais wa isiwa hauya shefu wa mji uende tukaujitamka kile longondo ya rume ya Afrika ana hakika Mungu ramboka nao ani yeye wae ani mwanadamu ikao haisa samani mwanadamu ikao haisa uona haya ni lebe ya mbiri ikamrola mtangalia Assoumani shara hakika mwanadamu Muhammad ola unakatimba kauladi ya rungoma siwali msikwenga mzima kadhalika hudita mkabano walote baadhi ya jamii ngurengo wakana baitiba ya daraja ukagonza ya rais wa ujoka ya rumea na Afrika ani ngono hatano ngo hizo kama ngozi shio alizonga sidudu sawa shana waka mwanadamu wae yenda kwa mbinguni mwa mwanadamu Mwanyasi Doric kirwambia no kana bala mipango hatu inu ngetarajamu wao mipango hatu ngedungwa wao mipango hatu inu araulaya robonze ngetarajamu wao haluhanda enyinyi wa Komoro
vous êtes satisfait, ne rais wa hanyu vous êtes satisfait, ne vie quotidien hanyu vous êtes satisfait, ne ani ngabo stabilité, harma Komori ngabo ani ngabo corruption iroha ani maisha ya wanadamu hata leo rais wa nchi hanyu yanzwende mbio ya concurre ya Afrika yanzwende mbio ende atashie solution rwandwaji ebanu wa Komori wao rien que de Komori kartumba za Afrika rien que de Komori ya rais wa Komori gushindo haholo yema utajio ya wa Komori Mwenyezi Dorika mwana mapa tulizo mimi na nzoni tekeleze bano niwalese ukana iyo kawati mwanadamu uchuelewa ukaona mwanda mwikao hazingamania haraka kukana ani harwa mkoba mru fungu zungulio haukansu amini ukananga mwanadamu eduka ngwesha mwe Komori hatu uono haru ngarenshio harumansi itona unono itona nzia itona machi itona msomo itona tamba mrogo zitoka yonti pia ikaonge kilio ya mwanadamu ikao hata bengo ajilo ni msafara wakaende nzuani eka Komori aviation ingra ilala kaya dodo uroha ikawa mwanadamu eduka uniko usukani wa Afrika endesi yembrikao lero kana kushida hunde nafasi ya kana ya rohe mwanti tu mpaka wakati eti opi jobali yao mangaende ihansi basi ndio opi honi ya rohe yonde raisoni kiwa uniko ya Afrika endese sika uko tuwa kana hata ani hatema fura ranjo tutanwali garila hiyonga ho hatabu ndiye Muhammadu huo ala hakika mwana mabaduru ebaina hali Afrika joka woma na hata ikelelo ngotendeza Osmani azalia mbrikao umjikao ndo azaliwa ranzi wa umshindi na sabedensi leo umji azaliwa ranzi umshindi kadhalika ukajambe kana lelo ngutoka ujajere masi wa mararu ya Komori ngia jambe kana ngutoka ubustago tena bengo ngajere ya Afrika ulamri ya fombi ngonisha kati mwanadamu ulona shitso mtingo juu uturambu wa zitarahafu zilona Asumani yao kujeshia ezo ya uziso erefilelo nizo ya jibu ya unisa kanari are constitution ya Komori kwa change wa chana de maopoza wa kohisha l'opposition de kohisha naam eshara cha Komori shikoshaji ni maposition hawakatika wewe dunia pia wanaboka na haina usikule jwala ya opposition ngora kilameo hasi ya budeze ngo hizo ani bimana tionesa ukana ma journalisti wao wale weta Asumani ngotongona kanadera ngela babe ya Komori la libaguse babirishe zo atuhamba shangwa ile wakana kwa tumbagusa ya ikengwa tu ngujibwe yake wallahi haina journalisti yarenga kamera hau yarenga mamnoko zitoka yonti pia hawe television hawe radio ya tabagumba guso ni yatio hawado usabadandira ni lambabe ya Komori la rishezo ya tumhamba shakati mdulo mule mengo watunu uturabwa zetabu zikundawe Komori utsone maisha maya yaliyo harumwe Komori utsona zetara hafupi ya pia za dunia diktaturilo Komori ranguri umbishi na teje mondelelo kabati mdu ya parona zetara hafu ziliyo harumwe Komori safara lelo yimi yabunsu amini kana lelo ngumwande mwadu kana shitso kwatsi gwajuru iki hari lelo mduka udwa gudokana no mutsi majo hifanya na masikini ngamu msikiniyo akabo babu yakaza shay tsode zemaliza wa Komori yaje arengia zidishie walona arzidisha harumwe hatara rahani na kanzani wa Sudan mwele suala manyasi Dorik wa Komori ngepasi wao eze votes za Union Africaine zikae février Kabila zijao yabo dans 2 mois shahunu ntsizi njiza Afrique de l'Ouest wa tourne do wani wakausha lelingo ye Komori wadungu ye Nairobi ikao wadungu Nairobi hauoni hauwezo wadungu Nairobi hastabilité économique harme Afrika wadungu ye Nairobi harma development harme Afrika wadungu ye Nairobi harma stabilité sécurité harme Afrika wadungu Nairobi hauoni démocratie harme Afrika ukarono Nairobi ye president exercice ya kayabu hashindwani opposant kabajaka tambata bitoko yonsi kabati banongo shawu zemaliza wa Komori ngojoka ula hasara hakana yemezmili inu rais kuna za Asumani gujoka tayari ya hangise ze kesi za daula uanroha ziko nauliwa imashirika dola ngajenda kapa nozemali hizo zendeza hulwa hizo namna wazamba zibeho armaze ntika ongwa ona noili ya uleze voix ukana holio azali coûte que coûte lazima que président wa Union Africaine ili ya jore makumbi 2024 Mwenyasi Dorik ba upande huo mwana mabaduru ngamji makinisho mimi upande huo ukana bano Asumani azali besengu fikiri kana ya dunia pia iso kansi amade Komori hatu Komori kao haiti armaze tabu zonti pia za mwanadamu wesha na tabu zonti pia mwana Komori azionao ijonkinisha lelo mda kenso da honi haya jani kwa mnaguni wansohole hawa ni kwa karto wabawa meende ya voti ya dunia lelo yetu ndo bami kaunge wasulio obame dunia wasulio lelo ngetaho uoni wa mwanadamu kongo mwanao na maarifa ya weka wasa wa Asumani hadi sorenga zema pakeza mali enjar mazintie wanika wadurdi wa hundeleso mtuma hizo wa fikirio
au wakati wa tu yale wakana bwana zinda zila sisi la kaona zinda zila rakahamba ingiwa imanda mulona competence yo shida rendese inside namna kaona dimu yafanye kejana dimu arihule hamadi shaka sa kumani yakana ngujarenge zemalizimu yariniki arihule maulu ya jack profit arenge menjira hana no yarinika ngamu amini kana wanu asumani bali kweli kaulo ya bira iyo isomo wenji na wenji olona akili daraja hanaye yatufikiri kana bwebo bwana duko kaza sheikh somana ngamu amini kana yabo godo yazidi urudia jitsimbi ngama ijuka yande rahani yo ya wanadamu pia wafikiriwa ne odelo au kasumani yoda muhamini le wao kana dovana kaza sheikh ngufikiria kana hari lelo zenzi zindwa tina ikao ziduswe zitwa hamsomo hamwenje haunono hezero kuzotipie kelelo mtu kwa balamnari yale amengodo ni kiraisi fulani amsi fulani no impote ngejo mkinisha rais yakubali yabeshe mapesa shaka na ujenda mwa mastaka eshele ngarijwa yo kana yani yensi hatu ibewa number awal harma ya corruption harma Afrika hafanyilere majuzi shange capable kaskongu jokana yo an Afrique ge capable bala valizi za mapesa jabokana wakati kwa msaidira karma tourne ya Afrika wakati kwanza wo vice president hawakanza place claire harma inyo africain valizi za mapesa zitsambazilwa harma ya Afrika noili waniko place hiyo malheureusement ya ukana watrailwa azali katika Pablo ya uangamizaze kesi za daula haukangu jokana yeto jo hulwa valizi za mapesa de tournoi yezefikira ebe izutilizo wanao bahe manyasi dori izo ndizo yafikiriyo manopodo kana izo ndizo fikiriyo yote sina taradu di mwana mabadhuru sheiba kishi wakana masikini badi ngutoka urazabure hakati wamba kana uwanada muonsi pia uwandoto wamesha ni anafriki ranzi wasango mrambu wao kadhalika anafriki huyo imkurubia haina wakati waishewe mavushe nezefia za hemkomori yazishemeza haina wakati yabontsona mwanadamu lor mwana afrika hatu yadoka badeka lobe hamadaye shei mwada mtu ngena competence ngufikiri namna daula huenda itosa wana Asumani wallahi Asumani sile mdurumia na Afrika hatuini sindai na thumma sindai gamu amini wakana wao ngoduka sana matablo rondi wafikiri mka engare gamu rais mkomori hapa ziada hii yamba bongozi kaungali wanaokangiwa favori harumwe komori ye mndu ya dushida risaidi yo mambu enda hii au kazo zonti pia zofikirilwa wanuki puto na supportori hiyo ke favorize wa harma ligi abinga mmoja unaonekana huko ja Asumani ulongo ani yalomna iboto de daino wandu wa mumilia ho wabeti salama basi wasile mdu ko janiko na Afrika yendese maubleja yandie maubleja irende ya mdu nona wanadamu ko kwa timizo wanadamu 20 ya tungo fagoje si unono sima jitsinzia ndio maana Muhammadu wala hakika ya Afrika watu kwa zufu hata izo pia kazito itswani ma azali sinde maisha wa Komori sinde maisha sinde ze province Afrika chanzali ivoire que 2024 ou aminokana écart de président de l'Union africaine ya 2024 nge d'office raisi wa he Komori hokana wakati yo yenda joka ugere ezi habari hizo baba nu rais Azarasman il se voit vraiment prêt ya ufanya face dans les premiers pays de Afrique de l'Ouest hokana Nairobi na Tanzania azali mujoro prêt ufanya face nezantizo kana ushinda mwana mabadurizo lizo niambia ukana helikaundo yeye na yatwalia wao yode ni kumwa wa juma walona kila na yeye wa mtwalia wao haukangwa ile wao hizo zonti pia wailokana zembio zinzo pia Asumani azenda wesa faralelo inungu tsaho hanu kadha ya jarudi ya batize mwana mkomori mara ya saya wao hizo zonti pia wasao zitu zitwani hango fikirio ngofikirikana wao watunga na azali baharende azali mwana Muhammad wao shawara bakana eti mwana Muhammad wao kifikira na uoni ongona wao kama mwana Muhammad wao yakosa ile wakana za fikira tawe plasinu silotoka kira isibahi wa yana Afriki nono wengutsa wao plasinu hadaraja ukaende yasonge mwana mkomori daraja marasa tena yekaka ushilwa na Rwanda akaushilwa ngushindano ani Nairobi kwa tsindaye Tanzania kwa tsindaye ani Uganda kwa tsindaye ani ntizinji kwa tsindaye Algeria ntizinji Afrika wambadingo azali ngono namna badala ya ukana yajire tablise yafikiri eba kweli azali ujosbutanga zamaliza wa Komori yedazive wandu na hunu wae ukana ngujwe ukana ile maleme par son propre peuple siwambia kana ikadisu ani ikade namna kiasumani bengo mbatu wa fidia za wanao Komori wadotimu zihu ino parse plasinu wallahi hatorenge riskio yatoze fidia hizo jabukungu zitowo shati mwambe ukane kande mali yodo bahanu ikao yengu kazoshe hitwa sheka uaminifu kangu kauniko uaminifu ne mwana wa yana Afriki ijoja hasibabu yakana Asumani be mwadilifu iyo haramu embabi yo haramu halafu mbabano ni msikini ya onda boko hakazashe hitso harumwa mndi waziba au kaise malizo sida zitoka mtugeza yake rais wa yana Afriki embabi na ani na kenda kama ya
automatiquement ya ukana rais wa Afrika Sinai Mwenyasi Dori eba wa Komoro kwa tina kalima harmani swala linu contre colonialisation arma haurenga sherisha uraisi kabjaju kanamna wana mtuzisa iba kabati namna wana wa Komoro ya ulance petition ya onesema skitifiao tukivao ya ukana et président wao nge incapable de gérer sa propre population ko johamba kabati namna ukana wa lance petition ile petition signé wa ni wana wa Komori waibe harma inyo africain kejajo jouero litena malgré tout ezemali wajo kangamiziwa Mwenyezi Dori iyo ila lamba mwana mapaduru ngamwelewa kana bode mana nahambia kana banu heli asumani ya kansa yabongo kawatimdo namba fikire katsinde ya hae banga mwana da mfikiro daraja hajura hane babi yeye afikiriyo ranzido ngolo mwana Afrika ranzido wa Komori walio Komori ranzido wa Komori walio harmatati za bonze ndugu hamade namna yo ila ani yo ila washaka mwana mapaduru bawu wanu ngabo wakati kwa hiyo tumkinisha ngodo wa mkutano mahala hawangu wa mbugu dingoni wende wa mtile shaka kadhalika ngo amana zinu yabodi salama da hiyo yuti ani utsikena harara mananga amino kana nekakeja fangishia wala hakika ngamdo shukuti nambe kana simbeche da hana sumani azali auka yuno mbona kaulazimu wafanyishie dokange la dimu mjarada mada ufanyiwa uelewa harmale tengo hilo na uonesa ukane mwenda muiransi katina namna ya ushinda ya rume bembo enge hasoda kasungu habangira isiwahele siwalangazi jawalote kaado shinda lende se kadhalika ukajende se Komori kamili kadhalika na Afrika mbabionga amini ukana kelke swa risalama da yunga tufanywa mwana mabadro inshallah Mwenyasi Dorik ngarjobe he anteni iho Marseille wiho ilitsa he Mwenyasi Sagafu ekange abu njorni kawinji wamaelezo ya mwala lino arjuso Mwenyasi Sagafu kinishakana raha Mwenyasi Sagafu kaja rwasuli yabuli Mwenyasi Sagafu rakaja rwasuli garjoni ka garjobe anteni hopatie rinike tonton hokana yemasihu ngayo haju sha amanga Mwenyasi ikao haripara kabla yonika we mama zadi rwasuli mama zadi salamu alaykum. Alaykum salam. Barzamasi mama zadi salama Rais azali haisare Suisse mission ya harma ya Komori zila kauzamba harmaze campagne hasa realize development economie zenugo pia hazihansinro imahakama anga okirasmi ya sécurité alhamdulillah rabbil alamina pas de violence pas de fighting kabati mango abasainu ya Komori kaitina besoin nansi zinro jina rais kuna zala sumani ngonzo balie potentialité ya hiyo ngonzo balie technologie ngonzo balie et savoir faire yashiliza harma Afrika il se voit prêt ya utsa solution harma zaidi ya 1 milliard d'habitants ouais à plus ya 1 milliard des Africains colonialisation il se dit prêt ya utsa solution en un an mama zati nam andani tutonabe salamu za Kiislamu assalamu alaykum nam nirongoze asmana zalini mabeukaya ngetu henguo mrukanti bala juzi wazungu walavwa javala wakawabazila za he corruption bala c'est fini pour toi parce que kwa jabwanda ya wahupara bavuni wahambi ya public parce que zi kamera za he za hobi za huwa na damu pia manadi za Facebook ndi za registreo zikabala za registre pa rupia waono utirenge Komori ukayahilwa wasasanya watunda baindua hala watunda maji watunda mwenje watunda msomo watunda robahinda watunda nafasi ya hao ya utoji ujamba kabangari kozao ufanyikai hodo mahala ni pia Afrika iho ngodo la memshozi kahiri ya dofikiri mbabe kangurongo ya doishelea ukavana ufaume tide halinu tudotoka mrengo wandu wanunu wasasanye na bendrabu ni funye mato nikazema nama raisi Hamad Amin Rabo na be mahakama ya Rabo ni sasanywa pepli yangu na beka kabati dictature na wanadamu pia ngwao nao wanadamu washiao ngono alafu jokeri leo watodo akera isisena harma in Afrika hewe safar feria he banda sa development ya sare Suisse
kutona kanangio aula yenda saidie Afrika tena ya stabilité ya stabiliser ya sécurité hoka Afrika en Afrika ngabo insécurité ngabo problème économique ngabo corruption zo panzo na wana nizo bande asara isu armentia amazat yabu kutona wajipata hibu paske ngoneho insi yako helilio Dar es Salaam ngwao yabo ngwao nao heluruma wensi yao Kenya ngoju jifanise na Kenya badi kumori msubuti badi kumori ngarmule mengo ngarme kontina yabo ye voyage ngetungo konte ngikonte ushayo mrufanya ndongo za kibinadamu mrufanya ndongo za kifaumu ya astahiki sasa dizo ndongozi unda wananyasi peplo kumori watabi hao hata ila nsohole ya nkunzi ikao yoni kwa mapijo hawini kwa mrada yoni kwa kuhuyeli yodi wanadamu le peplo kumori walao yodi ilatsi wawini kwa zinyama ija wanadamu ndo walao no hata yoka yitsi ekutona kwa usikitifu ukawanadamu hata mbahindu kwa tunda wala maji kwa jamba mwenje leo hata leo mwenje sikana mrangu abaka jashida ngalia ye machia leo paski kawateka mwenje wakama usikitifu paski wakausuta na Faransa Gono, halafu wede wadohima bumfumu wangu henye wandua himila asmana zali wandua peu na wamsibirisho mbeka kansibanu wambakangura ngu wanadamu wanu waridizi nyama waridanduzi hindu ukevanu wasasanya rabo yokana zenongo tufa bien hakambie journaliste lokana izonongo zamba okana wa dictature yonda armu Facebook shanso komuru jowone daishi hambaye za maore yokana Facebook ngo yabo ngarona kana WhatsApp komori sha ngobo atwamarabo amazat Badru mon frère sujua no benrongo endini chabala na jokala journaliste bala ha prepare ma question la mpoze kusuji parce que hajoka so desrede hawo mwensi ya hahe wanaja Mungu akozao wanaja Mungu atabi hao walohunu walwa maraha walona nyumba njema walona mwenje walona maji walona mshahara ngwakozao no walokomori ranzi kwa jambo walokomori alafu ajanguze kalizizi langu abubo mtuma Mungu no mimi kama boka ya familia hiyo ya peu paske iko lazima kumsibirisha wanda kanzi ikakole wante wende warume ye Afrika lekeza ubunguzo mshahara wako ubunguze misafara maraba menji mama Azadi Ranzi daiho Montreuil ngardore ngamanya simrajina manya suri para assalamu alaikum. Alaikum salam monsieur Badruddin. Merci na le Dawda Sedasman Marseille. Manya Sedasman zile ho Marseille. Rais wa nchi ya Komori incapable de trouver une solution ou de faire stabilité politique, de gérer la corruption, de gérer la criminalité, de trouver une solution pendant 6 ans il y a eu au pouvoir ya Tambudugali kajashindo wala kujombazindo wa jina il se voit capable de trouver une solution à ces problèmes qu'ils ont en Afrique. Zaidi ya 1,2 milliard habitants. Ouais, Africa, kolana za Sumani, gujono tayari ya trouver solution anene. Manya sidafna. Voilà, monsieur président Zali wala hafanyanga ngodo. Parce que mono ye programme ya 2016 yemnashio. Ya mgwairenza. Wale mnashio hambala hendo donda huvini hende haoni seze yafanya Komori. Abo batu sima upozanga toba liaribehe. Haruma yenyu africaine rende haoni second programme azali arifanyila 2016. Uleza envieux alekeze pour les épargnes l'hôtel inde programme ya saho ya jaifanya harima ya Afrika matajiri wa Sweden matajiri wa jazz azizibuha ani intihatwe croissance he ya ani kabati problem wanzu yanda sede Afrika basainu ba voilà alafunguta huenda mu Afrika ende asaidie Afrika parce alekeze Komori kamili urudite na wala huishia njale pande la maore unisauka naye zanongozi vira maore pia wazungu wao nao harimaze Facebook de telefoni ze Facebook pia ono shabo Komori kwa tuo na shezilo maore mbao nao kwa simaseleka wa Komori shaona do maore wala assalamu alaikum dictature ils ont des Facebook ambao des réseaux sociaux voilà
Zote za Facebook ne zamba osha. Zabalaka adiwa za kakate damba ukana ezijiro komori zambao izonde ze Facebook ne zamba osha msokumur juwona. Geze baraka ureje za kana ezijiro maore garuona harmaze Facebook. Oui. Yo pia sa yo desha so akawe ngela vinu kanga relao. Yo nyo afrikani. Haini baru walichoka nda ngela vinu nimnashio ya vehe. Mnashio ya sanganyi wa sayo ya vehe waendeo ni sekazinde yafanya Komori. Alafungu tawe ya yafanya na Afrika. Atanke Komorien. Era influence ya Komori hashindi hajibuma utajio yaho wa Komori hashindi hastabilize ye Komori harma emiva yonti pia ekonomi criminalité justice msomo unono hata leo inu yalio yanzu yake goda hunde shauri la Afrika ebenyi wa Komori ngani masatisfe mkinaya ne rais badisa kinaya garjo desazo ramambaende ya wori sarikina aswa Komori ya wobato mnashio singa tubalare nderambe wa inavotiwa ya weni sawa tukaenda barua hiyo ngalazimu ya mnashio yatilwa inshallah marhaba ngamjoba le mnashio alafumba le mafoto ya volo na shindo shambwani na ulapika wala besayori balele marhaba menji manyasi wajitamka harmo mpango watu unu manyasi kwa hari parima katidano manyasi ripa assalamu alaikum alaikum salam wafanya haji Badurdin manyasi ali sultan Tam. Incapable de gérer 900 000 habitants pendant 6 ans, mais il se voit capable de trouver une solution de plus de 1,2 milliard d'habitants à l'espace il y a 1 an. Colonel Zalasumani, il a osé. Yo Marekani, hajibu, ya masuala ya wanyanyasi wa RFI, Shahun Wajau, hathibitisha yo kana changement ya constitution au ibadili de opposition. Ali Sultan. Kabati mzee mwenzandabu hamadaye. Hai. Rais wa Daula. Wewe. Kupaya lema poster ya renga kunu en Allemagne jaka oneso andu ma photo orange de Kasalandabu constitution c'est lui même qui a ya zitsamba za pia. Ugonelewa kabati mndu mwenzandabu hamadaye. Hondo angalia deja nono emro hahelelo hadifizo kaya asoba jeka batia stasi zila za tomate za kwa centre zila kazuzo 500 francs pendo kwa 100 francs hasheneza kodolelo tena hata madawa kabati ya bwa dola yebonge injonjo hamba ukaya wanama reposition alobanu kufanya lettre de pétition et dictature yetu arumasiwa heni wakati tous les mois wasonde hamfukonziani tungoza tuparokaya ondwarengeze video wanruenda ambassade ya he kandida wa hahe ondi wa zonesi kabati mundu mwenzandrabu hamandaye zinkali za hahe que l'opposition aujourd'hui il fasse quelque chose ou enfin une pétition ou yanzi renga ces vidéos et tout la clé zende za nikwe candidat wa hahe yemrulo vala anzo voyage je sais pas combien de milliards il a bradé depuis qu'il est là armois de voyage et son peuple crève de faim aujourd'hui les retraités ils attendent 4 mois aucun centime yo voyage milise hahe je vais ma retraite. Chaque voyage, ça coûte le Comorien 60 millions, 120 000 euros. Watina, 2 450 000 zibio pochoni hahe, yodelea hule shugomu ya dotsonza. Yevongeye, il suffit que l'opposition, pia, wafanye lettre, wateze video, wavoshe kandida wa hahe walio, ukayalelo, onanamar. Il n'a rien fait. Le président Hamadaye, Utsina hata shinda hula mna mtipe tsuna Dar Salama pour faire ses propres îles. Il faut qu'aujourd'hui on doit débourser ma pesa au Henda. Même pas un avion de 4 places, il y aura un des mois de Katsina. Et Lilo, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne se rend pas compte qu'aujourd'hui le peuple comorien crève de faim. Hein? Ça coûte 45 millions. 45 000 euros par mois sans salaire.
rais wahe dawla ya Komori namna oli hondae wende ya trouver solution harma corruption en Afrique, il a trouvé solution harma instabilité économique, il a trouvé solution harma insécurité, il a trouvé solution harma injustice zilo en Afrique na hunu yentia hii mshindi ngasina zaidi ya mahasita hata mbudugali kajawa shanga zilo nziro harma mezimili ya mwisoyan idunga banu eze kesi za dawla ngasi jo hisa ilira iskona za rasmani mujothubitishe corruption malgré tout kana juzi hafanyiliwa remarque na FMI hafanyiliwa remarque na Union Européenne Faransa il se voit capable ya uhangisha ze kesi za dawla iliende ya corrompe ezenti za Afrika de l'Ouest ikao doza mturni ya do hafasi ya ufanya fasi ne Tanzania ne Nairobi ali sultan ulati mwanadamu unu haya. Si j'étais à sa place, mama zadi hazamba ngu yetu hengu mrukati katsona haya hata kama mwanadamu unu haya kajotushe 45,000 euro ngabo mwana ma handicapé kutoshida bahiziwa hata ya Dar es Salaam mwana hawa ngabo ma retraité walu na 72 ans 75 ans tunda bendu wa hala watuli wa ils arrivent au 4e mois. Qu'est-ce qu'il va faire de l'Union africaine? Il va instaurer les assassinats qui se trouvent aux Comores tous les mois. C'est ça qu'il veut. Son objectif, il y a Kolonzala Soumani malgré tout ce qu'il a caché, mais son objectif, Luka, il y a que président de l'Union africaine pour que 2024 passe facilement Harmaz et Voti Zakomori. Mais il n'a aucun souci, ne Maïchama zéro. Il y a lui Harma Komori, il n'a aucun souci, ne corruption, instabilité politique, injustice, n'en parlons plus l'Union et l'Afrique. Al-Sultan. Unati mwanadamu unu haya daga ni mwanadamu hamanda ye ukaya lelongu subuti hende kengweni akazamu haruma na vongeni mape sangu ya brade aizo zindwa jina hizo na hata albuna mwanadamu shoha he akazamu haruma ya rege mharuma wandabu ya hula ya hula Dubai wa Bali Afrika ya haruma yonda ni Komori shanga salamale swala lahe il manque ya confiance ilona wa Komori ni rais wa hao na hunu ngwanzoni kwa confiance na wa Afrika ali sultan Kushia Katsu arrive pour gérer 850 000 habitants. Comment il va pouvoir gérer 1,750 milliards Kalelo aliyefanya concurrence na antiwa lo la stabilité mwa candidat ya kahenda mwa Kenya avec quelqu'un qui est au pouvoir l'opposition henda et que aujourd'hui il a eu les élections au Lambé sans ambiguïté sans problème là lelo na mwenda hiba élection Komori Ngangi Mwizi nda hiba élection avec l'armée. Qu'est-ce que tu veux faire un gars comme lui? Il est là comme Katsina Hayata Jukanza. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a même pas un avion dans son pays. Il a même pas un petit bateau pour aller là-bas. Il va piller le gouvernement comorien. Marabami njima nyasi Ali Sultani wajitamkarma mpango wa hatunu narjoni kama nyasi mrajina omrongo ilirni kentonto hokana wakati uisa wasuli narjoni kama nyasi mrajina tsoi dakika ansano hokana tonton ngeta yare ngena zo hamba yemakati ya narjoni kama nyasi kauli akari paraba manyasi kaundo yaka yaripara mkirisha okana ngudungo wompango yabo ngarjoni ka ntonton iliaji tamke okana ntonton rantida ihopatie mkirisha okana ngonda zo hamba armale zikula lino tonton arjoni kaundo نعم فندم بدرودين. نعم توتو السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم السلام. نعم. رئيسي وهنسي هانيو باندي هاسالي كزما إنشاء يهو كوموري insécurité iroha et développement ani ya Komori basauha juma zensi gujo shazi garantenda anti dakika toto bema nyasiche arbitina ripara gajeru renge banya suri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam monsieur Badruddin. Nafida sina ndo because
Waisalimu hunu pare. Manyasi Salimu Ngana Mbrongo. Rais Kounazala Assoumani, incapable de gérer 950 000 habitants, mais se voit pendant 6 ans, mais il se voit capable de gérer le souci et le problème de stabiliser la population africaine pendant 1 an. Ouais, handani ndo ure salamu harumu watukufu wa Komoro. Nambia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Monsieur Badruddin wanu upande wahe dunia imabaha waelewa. Mande ezavira juzi kausi wasa wallahi besha sikari sutene azali shari tabihaze roho besha ndaje dingoni samani. Manyasa gafuli danga Tony Kamrongo shay manyasi Salim Gutimizi. Endelea. Manyasa shay ndongwa he mzungu wala haripashewa haruma wazungu wala. Bon, banu amane kwa sheo hauambeza kweli. Ani la vérité pas bonne à dire. Sila icho niwe. Salimu shaye fasoila ila mimi ai fasoila iritabisha haku Monsieur Badruddin ila rongo nziro wallahi harumo binadamu mbuto jamila jao haruma tengwe rais olati mruhamanda asi olati ministre fulani amba we mwizi ewe no raho ila sifa nziro sha umwe bo mwaje lari ni kwa wangu za kalisi ani hambeza no, ila ani bala hamba ndrabo hamba ni bala hamba ndrabo hauji Badruddin wallahi ulati mraya ulati shefu wa mji ulati shefu wa kipu ola president de republique hakurongoziwa kajarongozwa ni president manda ya kurongozwa ni ambassadeur hama madama ololo hunu Badruddin no wallahi la ndongo yasikitisha siwa na wa Komori singa sinandoka wallahi rikoza wallahi hila mbofari wakasiwa Komori kumruka ya mratse misizo mbaba hae amda zahe jawamloka wemwizi ila sawa alafu nongo president azali arendwa ila alafu bon barjoka ya anafrika wo hanze ba dictatori wanzi warengeze place zila nilande kikawaida bala kwanza wandu tsawala kwa ndo za Dar es Salaam bala wandu democratic ngolewa shawo hanza ma dictatori yode maana ndobio parce que banengo ngolewa banezerende hao oneza hangu mimi mrutujula nezifanya singo tsambula singo tsambazar ma Facebook kadhalika yeye wane kampani ya hujulwa hela rumao sasa valara ngujuzi sasa kaza kifu asara mbulwa serikali sera mbulwa zila comportement hayo wala Marekani wakabateke kabjaunda compromis hakana hakafikiri yakana ngwende akorompera isi wa Nairobi ili yamnika wakabani objectif ya azali side maisha yao wa Komoro side maisha yao Afrika no ya joregaze voti za Komoro 2024 shaihu Marekani ya raisi wa Nairobi habati lizungwanza nana ntizi nji za Afrika de l'Ouest chazali azalola katibala haukaya pase arma population non katibala population ngebala intere ya ene famille haukaza lingu juka abaha zimbi atsimbaru maiti ofwamba pale ofwa faiswali hawo tipia wa Muhammad Gazo chukwa mauda zalingu tukosa bota baki mwanadamu azalingwelewa ukabwemba hafazo jombura deka hafiaru mwezi aboba ni jaje ni sajoro habala ra famille ils sont en prison non ils savent la population des vies hahe les familles hahe aukai saa jua hizo ya tsimba welewa daine jihadi welewa ka se finir da sa vie daine groupe ya hahe abo wowe mba solution aloni hindi na ritawo mpase wa famille ai wa population risove zero heza hatu aukaya karidu karda honda shihirishinu kabadoka demokrasia kem Dar es Salaam hashihuru abo fini abo ngi obligé c'est normal abo karnauzi hura rais wa Kenya ai wa Nairobi voilà aukaza lingujoke kadunga voti welewa izoranzi hale azalingu jijoke kayeti capable wa kunda voti inge yabo imba tartibu ndaime kakati afanya bazende normal kana hura abo mwiso o prison Mbanali yosha katsaru ma population. No. Marabami njimanyasi Salimu waji tamka harma mpango. Wa hatunu toto dakika rilike manyasi sagafu dakika 5 wakatore ngomrongo. Manyasi sagafu salamu alaikum. Oui, allô? Salamu alaikum manyasi sagafu. Alaikum salam mwana wa Badruddin. Iho Marekani
zengo kastinyangu rais kuna za Asmani hakausilo ni hatuno ale dingo na zenzi za Afrika kwanza yafanye fasi nchi ya Nairobi na nchi ya Kenya ili waniashirisha Afrika shahe rais wa Afrika hari ya hunde solution ya zaidi ya 1,750 millions d'habitants wa Afrika na hunu wanadamu zaidi ya 950,000 habitants wa nchi yahe gasina zaidi ya mahasita hata mbudugali kajashudo wala manya sagaf mwana Badruddin mimi amtonama dazila mwananya Subeidi ya Zamba ya Ngala sa upande wa ile suala la Sumani ni suala lilo zero no ngulifanya jangu sinajua na mboka ngelo jangu ngulifanya zero hasibabu kaya Asumani Hamade heli mwananyasi doriki ya Zamba yabo beshe hatrompe mnenro mtitisha wajibu ni mweshelezo ka Asumani katina mbamshe mzima Asumani ngena ndo ashara azisi wazira akahanzende ya tahewane donc yabo keti wajibu kaya shinde ya enjezewane ne ondra shora ruwa mshindi donc rija harumale suala mimi upande wa ile suala la he zenti wazirongo avuzo ntipia oka Asumani ndia shindane nizo amtsonama Asumani ngarjure je harumale la suala ya hizo ya hamba rimuzise vuyaridunga o amadeli ya Zamba uka ejelewo ya riyao hasibabu kaya Asumani hauzisiwa suala la husu ya amani ya hema opposition ena mnaji ya joshi na stabilizeza ndongo hizo hauzisiwa le suala la husu Ahmed Abdallah Sambi na ndongo za grasi Asumani le jawabu ya toa hatuambaka tutaha gemuhara na ndongo za chantage yabosa vediri la suala Asumani ya lonilo hetwani yo kanguri yo Sambi toujours Asumani genilo hetwani parce que wandro ya kaurongoa ya warongoza ndongoza chantage katatorongoza opposition na opposition hawafungu maana hawe hanti za bunduki na zigongo na makaburi katonza fanyila chantage ukana ngamufunguoni ugrase shamjoja kandidani katonza vumbula namna hiyo yude mana nuhambiao parce que Asumani valamengo ni mweze rongo ya late kaseti kawe dunia imteshe ya ndono ndomo na Badruddin nade mrikao harenge mruha mfungu avi hardi tena wala joshi wandrabo wecho nene ola ngwambokaya aboti dukari mfungu avibahi shayabo kana ujwa yende haruma voti kana ujwa ya votewa ebanu prisonnier wedo enda haruma voti wedo votewa edo takandidaturi donc avengeye mwana Badruddin tina henda hule banga ngojo kanga si haruma zombo shanto kanza nesheleze Asumanukaya yejeri yao le suala la chantage ewe ndo vejo kamfanya chantage de maopoza ya warenga otaji do wana wa Komori ya warenga otaji shopande wa ile suala la hezenti yeni hali zenti za New Africa wala teka seti watushidwa hangala zenti za wazibasawa mafrike rangamila haruma hazinziro na bahari nziro mtuaminu kawa jolate kaseti hemisa jine ze tafsiri kaonga zitafsiri hizo rambao banu ikewa la tekaseti badala waja wa validasu maniari ondao mana waja Komori wamba ukaze voti zinka zijarirando na ungo ndo we kantiba dzima we hadisiwo na ya tatsuongwa mniko osu analokango ndo kandidayo nao avunge minjao na wanru wacha mfuwazide madwa manane maraisi wa henyu Afrikeni nane duandrika waja Komori wao huzidungu harumweze media wamba zivoti zinka zijavirando yejele umo mwehati haruma hiri shainyo Afrikeni ya ritabisha usiwa na wakomori wanzo ende parce que armée Afrique de l'Ouest et au mahaunu de tour ya hao yabo Komori armée Afrique de l'Ouest sina basi karchuru masumani wasalamu alaikum mwana Badruddin bangar njao metro swamahani wa Komori wakati wa sarjozita la zuzu inshallah marawane njima nyasi sagafa wabasa ni tonto uisheza na niza nongwe namna za nongwe zilione mruo yezi mchojori beza hairisha kati mwafaka ne Komori mnyuzi muna jile zila tambuika ndo ya zijirisi masiwa ngwa mlivezo haukazo ende ya zizungu haye mwinyi ya bau henti ya hatu rivu mwe ba wala mdu washina mnando nondo surtunda zila tambu ya artino wanaro wanasha watura wala wandu wakau ukabadzima hau jimlifuwe
shinda we dafiwe maswaya hao abaja hawatar mamibihanyo na midabanyo nge abweza joka njema doka Mwenyezi Mungu abiche kumfakuni mbari vuri yeye yende ne grupu yahe belewana izo ndizo joka njema chabo na wakati ngu olembu wankalizi ya amba hula nguchojopa hula kaze hula ya tanwar maze zetambu hizo kwabo nkalizi wa meza kweli yavumbulwa ya constitution amba ya badile constitution de opposition ya tuko pouvoir ngena haki yaro ngena mna uka opposition watu ne wajitapilizo wajifungu yeba huwa jona wabadile sharia wende wajifunga wa wenye hono nyumeni banu do ataoko ajetimu shahena mwezi wa 2 na mwezi wa 3 wachoka ule mapirizo haja wabadila zila nzia za lazimu waimbe kaza nongonga ngazendona hiba rongo kwa tundu kabata tamdu hamba banongo relewan hangamizo hawo wandu haina mdu ya jo shinda himega fiyenzi hamangamizo wasawa hawabitiza tabu zaidi izo ndizo romba ukayamnya zingoje die zila tambwika ho yazijirisiza masoka yetu harumaze medongo mba hafanya rongo zenongo yazijirisa harumwe masiwa hoji mdifu Mwenyezi Mungu namligazo ene familia heno wana au kasi wa sirara zenongo hizo au ze familia au wakumurwa zenongo hizo karjejibiwa ne maranga la hoji mlifu au kala si maranga mashashi maranga ukawa wakaugojelwa walona wana na ulezi na malao maili mararu wakaugojelwa neze familia hizo wene wake wazima no wachawa walekeze ze familia zao hizo tranquil yenda ya warwa hizo yene grupu ya mafujarwanu ingabo ekaono kazi la zonjema eza unda mutu na bapa le nwandola hoji mlifu Mwenyezi Mungu na mlivezo yeno wala hene famino mdumshe na haina mlikao ngebazima nae ngwamboze nongo zile zonjema maranga yana Mwenyezi Mungu natowera maranga menji mjumala ikawa ndo wanwa wayajirisisa haukawa ni ufanywa za nongo zile zokazi tinyangu haukawa ndo tunda wala ndo kawa simushayensi waka ze fikira zao pia zikabazima no komori ushinda wasaidiensi hao waje warona jukumu nene kufar lino wala tinogo ikangwa jozi yaruzi sihi shaye mwenyine grupu ya waziwae do iboze maliza komori warumia relevan hadadu nge wala wana wajufa iwandu harangamizi zao Auru Mwenyezi Mungu tobitsa kumfakumu ngwari vuriye yala maranga mazura kawa haya girisiza ujindifo hema siwa ngomlibe ene familia heno wana haukamba hizo zo njema na wamrema uko tukangure ndo njema nguna tuwaliba hama na zira wizo bema nariba buhoba de maranga menji yemdola yae hasi haukama nenge kutoka juwari roka ena mbogo ndo ebizi mali akifaidishane familia yae wende sao waba wense ya komori hauwe hantu wana wa komori wafai wangu Sha problemu ngura ngozema na rumeni familia heno wana wajizihira wa Mwenyezi Mungu yawera mbade nziro wajofanizo hoji mfao haukati mwawe raze mbade zokanga singo hungo ya marumbo noda onganya hata bata kama tuparhona marumbo ya manoji na onganyiwa ingabo zorumba dizo ngujwa bitakufa kuno ngasibazimana wako mwere hoji mlifuba ndomba Mungu ngwajele wanadamu kawa tulapirizo bure na grupu ya mafujari wanu ngwabitse kufa kuno warejeze familia hao hoji mlifu minhumfudi sambina haina mwanamkomori haina mwanamkomori ndo harumanyi songefu au ndo harumapirizo za ufungwa bure au tambu Yesu mrabitse kufa kuno arejeze familia hao ngwajele wanu warenge komori mateka talelo rucho ngarifanya oje nezetabu za ajiri wandu sino Mwenyezi Mungu walimezo hoji mlifu hao kama ni woko tuta mchwamaha kwa tu hizo warenda sango jumotojire makotukango arendo jema engabo zila njema emarangeka wai hantiza wandu harmoni jine mabavu ne hoji mlifahe komori ne maranga Mungu ya bitwala pia Yesu Mungu namlibe ne familia heno wana no walo bazima naye wamremale koteka Mungu arezo mkana baraka maraba menji tontobo ajitamka ya boli ho sasita isaiti ya dakika 25 Rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi hafadhahullah warao wanikando junrao Dr. Abdul Salami Abdu nurehemu wanzaya bila shaka nizimajale kango hormaza rehma zao maghfira yaonike makazi mema akhira ya janvier ike يمحبوا ليها ونقام مثال زي بازم بقولي إما ناسي الشيخ دامي ريسهم رحيم وركبان دسناه لازم نجوم باز رحمة زك أخيرة يعني وريشلي كبر الله يا مغفر لي بإذن الله تعالى الكريم مدام سيقولين حدنا لدم دفير عندنا في نفس الجاج ما نمشاتو فلر دو كلا دنا لنا جور عندنا هو مارسي جابوكم نمشاتو مالونغا عندنا هو فيديو سور مارنا imzem razi hadina lambaba Amir Dini yadoka papanaja mjana nana waja wa madamu mzem razi hadina la mama Amir Dini yadoka mamanaja Hazile Aubervilliers
garsa nganya hori mambele ni dua njema Mwenyezi Mungu jangia rekene mo insha Allah ata dikemengoni mwandu kaunda jora zenfia maudu eze jamaa